Gani si Jesus nagsiling sa mga Hudyo nga nagtuo sa iya. Kung ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintutunan ko kamo. Kag makilala ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo. Nagsabat sila, Kami, mga kaliwat ni Abraham, kag wala gid kami maulipon ni bisan sino. Ano ang buot mo silingon sa imo pagsiling? Manginhilway kamo. Si Jesus nagsabat sa ila, Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagapakasala, ulipon sang sala. Ang isa ka ulipon, agi lang sa panimalay, pero ang isa ka anak, permanente. Kung ang anak maghilway sa inyo, matuod-tuod gid nga manginhilway kamo. Nahibaluan ko nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Wala sa payan sini, nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon. Tungod kay indi kamo magbaton sang akon mga ginatudlo. Nagahambal ako sang ginpakita sang amay sa akon, pero kamo, nagahimo sang ginsiling sang inyo amay. Nagsabat sila sa iya, Ang amon amay, amo si Abraham. Si Jesus nagsabat, Kung matuod kamo nga mga anak ni Abraham, kung tani magahimo kamo sang mga buhat nga iya ginhimo. Pero ang akon man lang nahimo, amo ang pagsugid sa inyo sang kamatuoran nga nabatian ko gikan sa Dios. Wala sa payan, nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon. Si Abraham wala gid makahimo sini. Ginahimo ninyo ang ginhimo man sang inyo amay. Nagsabat sila, Ang Diyos mismo, amo lamang ang amon amay. Kami, amo ang iya matuod nga mga anak. Si Jesus nagsiling sa ila, Kung matuod nga ang Dios amo ang inyo amay, kung tani higugmaon ninyo ako, kay ako nagikan sa Dios. Kag karon, yari na ako. Wala ako magkari sa akon luyag, kundi ginpadala niya ako. Nga bala nga hindi kamo makahangop sa akon kinahambal. Initungod kay hindi kamo makabatas sa pagpamati sa akon pulong. Mga anak kamo sang inyo amay nga amo ang yawa. Kag buot ninyo sundon ang luyag sang inyo amay. Manugpatay siya sang tao halin sa ginsuguran. Wala siya sa kamatuoran halin sang una, kay wala sing kamatuoran sa iya. Kung nagabinutig siya, ginahimo lamang niya ini suno sa iya kinaugali. Kay butigon siya, kag amay sang tanan nga kabutigan. Gani bisan ginasugid ko sa inyo ang kamatuoran, wala kamo nagatuo sa akon. Sin-o bala sa inyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kung ako nagasugid sa kamatuoran, nga bala nga hindi kamo magtuo sa akon. Ang nagagikan sa Dios, nagapamati sa pulong sang Dios. Pero kay hindi kamo iya sang Dios, hindi kamo magpamati. Ang mga Hudyo nagsabat sa kay Jesus, Hindi bala husto ang amon ginsiling nga ikaw isa ka Samariahanon kag ginagamhan ka sang yawa? Si Jesus nagsabat, Wala ako ginagamhi sang yawa. Ginapadunggan ko ang akon amay, pero ginapakahuy-an ninyo ako. Wala ako nagapangita sing kadungganan para sa akon. May isa nga nagapangita sini para sa akon. Kag siya ang nagahukom pabor sa akon. Nagasiling ako sa inyo sing matuod. Ang nagatuman sang akon pulong, indi gid mapatay. ang mga Hudyo nagsiling sa iya, Karon, napatod gid namon nga ginagamhan ka sang yawa. Si Abraham napatay kag ang mga propeta nagkalamatay man. Pero ikaw nagasiling, ang nagatuman sa akon pulong indi gid mapatay. Ang amon amay nga si Abraham napatay. Gamhanan ka pa bala sa kay Abraham? Ang mga propeta nagkalamatay man. Sin-o ka na gid? si Jesus nagsabat, Kung ako ang magpadungog sang akon kaugalingon, ang akon kadungganan manginwala sing pulos.
Ang nagapadungog sa akon, amo ang akon amay. Ang ginasiling man ninyo nga inyo Dios. Wala gid ninyo makilala siya. Pero kilala ko siya. Kung magsiling ako nga ako, wala makakilala sa iya. Butigon ako subong sa inyo. Pero akon gid siya nakilala. Kag ginatuman ko ang iya pulong. Si Abraham nga inyo amay, nagkalipay nga makakita siya sang akon adlaw. Nakita niya ini, kag nagkalipay siya. Ang mga Hudyo nagsiling sa iya, Wala pa gani mag-50 katuig ang imo edad, kag nakakita ka na kay Abraham? Si Jesus nagsabat, Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Sang wala pa matao si Abraham, amo na ako. Nagpulot sila sing mga bato agud habuyon siya. Pero si Jesus nagpanago kag naghalin sa templo.